जय जगन्नाथ सांगमाने तो सांगमाने आज आम जाना केमिति आम एआई थंबनेल तैयारी करिबा। तो आपण मैंने भावुवे मु तो भल वीडियो तैयारी करुच्ची मोर कहीं व्यू जाऊनी आउ आपण मैंने भावुवे मु तो भल एडिटिंग करुच्ची मोर कहीं व्यू जाऊनी। तो आपण ठीक जगह को आपण आछंती। यूट्यूब रे थंबनेल एक एमिति गोटे जिनिस जहाँकि वीडियो को ग्रोथ करी थाए, बूस्ट करी थाए, आउ व्यूज आनी थाए, आउ वॉच टाइम भी आनी थाए। तो चलतु शिखिबा केमिति आमे एआई रे थंबनेल तैयारी करि परिबा। मु शिखेबी आपण मानको बेस्ट क्वालिटी रो 4K थंबनेल। चलतु शिखिबा। सांग माने प्रथमे आमे प्ले स्टोर को ओपन करिबा। देखि पारते ऊपर गोटे प्ले स्टोर अच्छी, प्ले स्टोर को ओपन करवा। ओपन कर सारा पर देखि पारते ये गोटे सर्च बटन अच्छी, सर्च बटन को क्लिक करवा। क्लिक कर सारा पर ऊपर जो लिखाई सर्च एप्स एंड गेम्स लिखाई आम क्लिक करवा। क्लिक कर सारा पर ये आम लिखा ChatGPT। ChatGPT क्लिक कर सारा पर मुझे डाउनलोड कर देछि बोली मोर ओपन लिखाई। आपणकर जदि डाउनलोड करना ताले आपण को इंस्टॉल देखा जीवो। मुझे ओपन पर क्लिक करुच्ची। ओपन पर क्लिक कर सारा पर एमती किसी इंटरफेस आसो। तापर आपण ये लिखाई आस्क ChatGPT ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा पर ये आपण मैंने लिखे क्रिएट ए थंबनेल (16:9) ब्रैकेट रे 16:9 रेटियो ब्रैकेट रे कौन करेंगे आपण एआई थंबनेल लिखिए। एआई थंबनेल देखिए पारे मुझे किसी लिखी देछि। तो सांग मुझे लिखी क्रिएट ए थंबनेल 16:9 रेटियो टाइटल एआई थंबनेल केमिति बनइबे 100% मोनेटाइज हेबो। वर्तमान में लिखि दूची। बनइबे 100% मोनेटाइज हेबो। 100% मोनेटाइज हेबो। वर्तमान एति लिखि सारा पर वर्तमान आम गोटे फोटोटे सिलेक्ट करवा। मोर गोटे फोटोटे सिलेक्ट करुच्ची। मोटे फोटो गोटे सिलेक्ट करदेली। वर्तमान जो नेली कलर ऊपर को चिन्ह अच्छी से आम क्लिक करवा।
ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ବନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଫଟୋଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ମୋର ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ପିକ୍ସାର୍ଟ ଆପ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଡ଼ିଟ୍ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସେ ଥମ୍ବନେଲ୍କୁ ନେବା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ ଲେଖି ବି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ। ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରଖିବା କଥା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏଠି କଲର୍ସ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି କଲର୍ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ଚୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।